अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सिंध में यही कानून चलता आ रहा है गुज़िश्ता 15 साल से, और अगर इसी तरह पीपल्स पार्टी ने आने वाले 15 साल सिंध में हुक्मरानी की तो यही कानून चलता रहेगा। हुआ यूं कि सरदार इस्माइल डायरी, असफ अली ज़रदारी के करीबी दोस्त, इस वक्त जेल में। अब उनके भाई जमानत पर रिहा हो गए, अली रज़ा डायरी। अब अली रज़ा डायरी ने ऐसा पलटा मारा है कि देखने वाले, उनके हक में बोलने वाले सब परेशान हो गए। ये क्या हो गया? आज हम आपको बताएंगे कि इस्माइल डायरी के भाई को ज़िया लंजार कैसे राम करने में कामयाब हो गए। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन आप बखूबी आगाह रह सकें। मुझे ज़िया लंजार ने गिरफ़्तार करवाया है। किसी में जुर्रत नहीं थी कि ये मुझे हाथ लगाए। मैं तो आसिफ अली ज़रदारी का करीबी दोस्त था, लेकिन ज़िया लंजार ने मुझे एक साजिश के तहत अंदर करवाया। ये कहना था सदर आसिफ अली ज़रदारी के करीबी दोस्त इस्माइल डायरी का, जो इस वक्त सेंट्रल जेल लाड़काना में कैद है। सेंट्रल जेल लाड़काना में कैद इस्माइल डायरी को जब गिरफ़्तार किया गया था तो सिंध में एक हंगामा बर्पा हो गया था कि आसिफ अली ज़रदारी के करीबी दोस्त को गिरफ़्तार किया गया है और आसिफ अली ज़रदारी को इस मामले की खबर नहीं है। फिर कहा गया कि नहीं, आसिफ अली ज़रदारी की इस मामले में रजामंदी शामिल थी। ये मामला सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने फरियाल तालपुर को एतमाद में लेकर ये गिरफ़्तारी अमल में वो लाई है। और उसके बाद यानी कि इस्माइल डायरी के हवाले से बड़ी सोशल मीडिया पे बातें चलने लगी, और इस्माइल डायरी खुद भी जब कोर्ट में पेश होने जाते थे तो ऐसे बयानात देते थे कि लोगों के होश उड़ जाते थे। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से एक संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि हमें दुबई बुलाया गया, हमें कहा गया कि आप बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करें। हमने इनकार किया। फिर उसके बाद जो है तालिबान को ही ठिका दिया गया। उसके अलावा कई मामलात यानी कई इल्ज़ामात वो बार बार मीडिया में आकर लगाते रहे। उसके बाद जब इस्माइल डायरी के बयानात संगीन होते गए, वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाते गए, तो फिर सिंध हुकूमत यानी कि वज़ारत दाखिला यानी कि ज़िया लंजार साहब ने थोड़ा सा और उनका घेराव बढ़ाया, उनके घरों पर चढ़ाई की, उनके भाई, उनके भांजों, उनके भतीजों सबको गिरफ़्तार करवा दिया। घर में कोई मर्द नहीं छोड़ा और सबको अंदर कर दिया। तो ख़वातीनें वो अदालतों में दरबदर होती रही ज़मानतों के लिए, कभी कहाँ मुज़ाहरे करती रही, कभी कहाँ मुज़ाहरे करती रही। यानी कि सरदार इस्माइल डायरी, जिनका नवाब शाह नौशर और फ़िरोज़ में एक राज चलता था, हुकूमत चलती थी, सरदार इस्माइल डायरी जो कहते थे वो हतमी होता था। ये नौबत आ गई कि उनकी माएँ बहनें सड़कों पर आ गई एहतजाज करने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन कोई भी उनकी दाद फरियाद नहीं सुनता था। तो इस तरह ये 5-6 माह डायरी फैमिली पर इंतहाई संगीन गुजरे, बड़ी मुश्किल में उन्होंने गुजारे। अब हुआ यूं कि चंद रोज़ कबल इस्माइल डायरी के भाई अली रज़ा डायरी, वो जो गिरफ़्तार थे, वो भी ज़मानत पर बाहर आ गए हैं। अब जब वो ज़मानत पर आए तो उन्होंने अपने भाई इस्माइल डायरी के जो कोर्ट में पेश होने के दौरान बयानात थे या उससे पहले जो उनके मौक़िफ़ थे, उन सब पर उन्होंने पानी फेर दिया। लाजमी फेरना भी चाहिए, क्योंकि रियासती ताकत के सामने कोई भी जम नहीं सकता। पीटीआई जैसी पार्टी भी मजबूर हो गई है, मिन्नतें कर रही है, इलाज कर रही है कि खुदा के वास्ते हमसे मुज़ाकरात कर लो। तो ये तो बेचारे एक यानी कि सिंध में एक बाअसर शख्सियत के मोहरे, ये क्या बर्दाश्त कर सकेंगे? रियासती तशद्दुद, रियासती जबर, रियासती ज़्यादतियाँ। तो अली रज़ा डायरी जब वो रिहा हुए तो वो शाहपुर जानिया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उन्होंने जो गीत गाए, जो यानी कि सुर बिखेरे ज़िया लंजार की हिमायत में, आसिफ अली ज़रदारी की हिमायत में, फरियाल तालपुर साहिबा की हिमायत में और अली हसन ज़रदारी की हिमायत में, वो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। अली रज़ा डायरी कह रहे कि ज़िया लंजार हमारे बड़े भाई हैं, और अली रज़ा डायरी के बड़े भाई इस्माइल डायरी कह रहे कि ज़िया लंजार ये लो अंगूठा, तुम मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहते हो, मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। वो बड़ा भाई अंगूठा दिखा रहा है, छोटा भाई कह रहा है कि नहीं, ज़िया लंजार हमारे बड़े भाई हैं,
ہمارے محسن ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم کبھی بھی الگ نہیں ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حاجی فریال تالپور صاحبہ, حاجی علی حسن زرداری بھی ہمارے بڑے ہیں, اور ہم تو آصف علی زرداری صاحب کے غلام ہیں, ان کے بچے ہیں, غلام ہو کر ہم نے ان کی زندگی گزاری ہے. وہ میرے سے رابطے میں ہیں, ہم ان سے رابطے میں, غلط فہمیاں تھی سب ختم ہو گئی. یہ کچھ میرے بھائی نے, اچھا دلچسپ بات, علی رضا ڈائری کہہ رہا ہے کہ میرا بڑا بھائی جو جیل میں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں مجھے نہیں پتا. آپ یہ دیکھیں نا, یہ ہے موچڑے کی طاقت, یہ ہے لاٹھی کی طاقت. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بڑا بھائی اسماعیل ڈائری جو جیل میں ہے وہ ضیاء لنجار کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہا ہے, فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہا ہے, علی حسن زرداری کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہا ہے, آصف علی زرداری کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہا ہے, وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. ہم تو ان کے ساتھ ہیں. ضیاء لنجار میرا بڑا بھائی ہے, آصف زرداری ہم ان کے غلام ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں. علی حسن زرداری ہمارے محسن ہیں, فریال تالپور صاحبہ ہماری بہن ہیں, ہم ان کے بچے ہیں. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ سلنڈر ہو گیا ہے, معاملات صلح کی طرف چلے گئے. اسماعیل ڈائری کا بھائی علی رضا ڈائری باہر آ گیا ہے, وہ معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں سب کچھ. اور اسماعیل ڈائری کو پیغام پہنچایا گیا, ذرائع بتا رہے ہیں, ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسماعیل ڈائری کو سینٹرل جیل لاڑکانہ میں پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اب آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پیچھے والے سکون میں رہیں تو اپنا منہ بند رکھیں, دھیرے دھیرے آپ بھی باہر آ جائیں گے. اگر اپنا منہ کھولا تو پھر جو ابھی آپ کے باہر والوں کو, گھر والوں کو ریلیف ملا ہے وہ پھر چھین لیا جائے گا, پھر وہ آپ کے ساتھ اندر ہوں گے. تو اسی سلسلے کی کڑی تھی علی رضا ڈائری کی پریس کانفرنس, جس میں انہوں نے بڑے گن گائے ضیاء لنجار صاحب کے, اور بڑی تعریفوں کے بند باندھے انہوں نے ضیاء لنجار کے حوالے سے. باندھنے بھی چاہیے, ظاہر ہے وزیر داخلہ ہیں, ان کا حق بھی بنتا ہے, کیونکہ انہوں نے ڈائری فیملی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے, اور ان کی ماں بہنوں کو گھروں سے باہر سڑکوں پر لے آئے. اسماعیل ڈائری کو جیل پہنچا دیا, علی رضا ڈائری جو ان کے ابھی گن گار ہیں ان کو بھی جیل پہنچایا. اب وہ عدالتوں سے ضمانت کے بعد وہ باہر آ گئے. اب علی رضا ڈائری چاہتے کہ میں دوبارہ اندر نہ جاؤں تو ان کو یہ کام کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ اور کوئی گزارا نہیں ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب اسماعیل ڈائری بھی جیل سے باہر آ جائیں گے تو ان کے پاس بھی ضیاء لنجار کو بھائی کہنے, محسن کہنے, حاجی فریال تالپور صاحبہ علی حسن زرداری کو اپنے محسن کہنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا. اگر انہوں نے بھی اس طرح تعریفوں والی پریس کانفرنس اور واہ واہ جی جی سبحان اللہ والی پریس کانفرنس نہ کی تو شاید پھر اگلی منزل ان کی سینٹرل جیل لاڑکانہ ہو. انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی. کل ملیں کسی اہم موضوع پر, کسی اہم ایشو پر. آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.